Evo ispred nas je Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i pre nego što krenemo želim sve da vas pozovem, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Evo pogledajte, kutija kao kutija, unutra došao je samo kabel za napajanje, imamo silikonsku maskicu što je skroz ok, imamo iglicu za vađenje sima i to vam je to što je bilo u kutiji. Evo pogledajte telefon. 210 grama je težak. Plastično leđa, znači plastikanac. Kao što vidite, mamac je za otiske prstiju, plastični okvir ili ti frame. Ovi tasteri su skroz čvrsti, jaki, skroz je ok. Gore imamo otvor za zvučnik, vamo imamo infracrveni senzor. Sa leve strane nemamo ništa, dole imamo fioku za dve nano SIM kartice, ovaj telefon podržava eSIM što je skroz ok. IP68-69K sertifikat na otpornost na potapanje u vodu, na prašinu, kažu da je otporan na padove sa 2,5 metra, ja sumnjam u to. Ako želite da testiramo ovaj telefon, vi dole donirajte pa da vidimo kako će da se on nosi sa onim Honor Magic 8 Lite koji je neslavno prošao na testu. Ja ga ipak ne bi bacao zato što sumnjam da bilo koji telefon može da preživi pad normalno na beton. Jedino što je dobro, zato što ovaj je dobio ovu silikonsku maskicu koju Honor 8 Lite nije imao i prelazi preko ivica ekrana, tako da postoji mogućnost da ovaj telefon preživi ako bi pao kao onaj Magic 8 Lite koji sam imao. Ako niste gledali, imate u gornjem desnom uglu, pa pogledajte. Znači jedinstven test koji sam radio za taj telefon. 6,83 inča Gorilla Glass Victus 2 zaštita ekrana i ima i fabričku foliju instaliranu što je skroz ok. AMOLED 120 Hz osvežavanja, 3840 Hz je PVM, ona zaštita za oči, Dolby Vision tehnologija, 3200 nita u piku, pogledajte kako se vidi napolju na suncu. Kao što vidite, ovaj telefon nema pravi always on display, znači upaljen je, ali nažalost nema always on display. Ajmo da vidimo kakva je biometrija, optički čitač otiska prsta. Evo, znači morate malo da pogodite, da malo pritisnete. Znači radi, ok, nije ultrasonični, ajmo da vidimo face unlock, bum, bum, to je skroz ok biometrija. Telefon je izašao sa Androidom 15, obećali su 4 Android nadogradnji, samim tim što je izašao sa Androidom 15 slagali su za jednu Android nadogradnju zato što je on izašao sa starim Androidom, ovo je januar mesec 2026. godine, sad je uveliko Android 16 aktualan, tako da i pokreće ga njegov skin HyperOS 2, isto zastarali HyperOS 2, ja sam još prošle godine testirao na mojim telefonima Xiaomi koji sam imao HyperOS 3. Pokreće ga Dimensity 7400 Ultra izrađen u 4 nanometra, ovaj telefon konkretno ima 8 GB RAM i 256 GB, čujte sad UFS 2.2 interne memorije brzine, znači sramota. Radio sam testove, sve ove benchmark testove, ali nisam teo da snimam zato što nije se uopšte zagrevao, to jest nije se ni pregrevao, jedva se mlačio. Evo pogledajte, to su skromni rezultati, ali stabilnost je 99,1 što je skroz ok kod ovog Wildlife ekstremnog stresnog testa od 20 krugova ili ti petlji. Evo pogledajte rezultate Geekbencha 6 i mog omiljenog Antutu benchmark testa. Antutu pogledajte 945.000, znači malo su lošiji rezultati nego Magic 8 Lite. Evo pogledajte te brojke, nije to toliko ni loše ljudi. 2,3 stepena je temperatura išla gore, ovo što vam kažem i 4% baterija dole. Solidan je ovo procesor. Ovaj telefon ima stereo zvuk, Dolby Atmos tehnologija, Hi-Res i Hi-Res bežični. Ajmo da čujemo neki no copyright. Evo pogledajte, autorotaciju koju pokazujem na svakom telefonu, to je skroz ok. Ajmo da pojačamo do rastu. Ja sam prezadovoljan sa jačinom ovih zvučnika, meni je ovo fantastično sad, da li kakav je kvalitet, meni je manje bitno, meni je bitno da gruva, a ovaj telefon gruva.
Ovaj telefon ima brzinu Bluetootha 5.4, ima infracrveni port, ovdje gore se nalazi za upravljanje klimama i televizorima i tako dalje. USB Type-C 2.0, nažalost Proximity super na ovom telefonu, kao kod pravih flagship telefona. Dupla tapkanja za paljenje i gašenje na ovom telefonu rade fantastično, spuštanje sa pola ekrana, da pročitate notifikacije sjajno, imamo ovaj pametni sidebar sa strane, imamo dole srkata srč, možemo pozovemo Gemini ovako iz ugla, podržava onaj dupli prostor, duple aplikacije, tako da je to skroz ok na ovom telefonu. Brz je munjevit, nema šta, nemam ja nekih zamerki na rad ovog telefona, znači ono što nudi to solidno i radi, pravo da vam kažem, nisam se susretao sa nekim baš velikim bugovima, ima nekog blotvera koje može lako da se obriše i ima dosta reklama i isto mogu da se onemogući, nije problem, samo malo treba čovjek da oduzme vremena sebi. Možda nešto najbolje na ovom telefonu, silikon karbon baterija 6580 mAh, podržava 45W žično punjenje i 22,5W reverzibilno žično punjenje. Fantastična baterija na ovom telefonu, to jest autonomija. Ja nisam uspio da potrošim bateriju telefona za ceo dan. Znači, radio sam sve i svašta na njemu, naravno nisam igrao igrice, baterija fantastična. Znači, za mene je opušteno jedan dan, manje zahtjevnim korisnicima, verovatno i 2 dana korištenja. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera je 200 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom i snima video u 4K u 30 fps samo. Ultra široka kamera je 8 megapiksela i ovo ovdje što vidite to je fake otvor. Nažalost, verovatno da bi ličio na Xiaomi 17 koji se još nije pojavio na globalu, znači ima dve kamere, ovo je blic i ovo je fake otvor, što ja nikako ne volim ni kod jednog telefona. Selfie kamera je 20 megapiksela koja snimamo video u 1080p u 30 i 60 fps. Evo pogledajte kako izgleda aplikacija kamere, ima Ultra HD video, foto, portret, ima taj Pro mod, nema dualno snimanje, naravno nema ni prebacivanje sa senzora na senzor, što nisam ni očekivao kod Xiaomi, a pogotovo ovih jeftinijih, to ima Pro i Pro Max, one koje sam već snimao prošle godine, ako niste gledali imate u gornjem desnom uglu. Što se tiče video snimanja, meni je to, na primjer, ja sam navikao, kao što vidite, ovo 0.6, to je ultra široka kamera i, na primjer, uključimo snimanje. Ja sad ne mogu da prebacim na ultra široku kameru zato što je namešteno 4K, zato što on ne podržava snimanje ultra širokom kamerom u 4K. Evo, možemo da namestimo, na primjer, Full HD, evo, 1080p u 30 fps-a i uključimo, na primjer, video snimanje, kao što vidite. I nervira me što tu nemate da kliknete odmah na 2 puta zoom, 4 puta zoom ili ultra široku kameru, nego morate ovako da držite ovaj klizač i pogledajte. I ovdje ne mogu da prebacim da snimam ultra širokom kamerom, znači mogu samo da zoomiram, ali ne mogu na ultra široku kameru, što mene jako nervira. Znači da bi snimali ultra širokom kamerom vi odmah morate na početku da odaberete ultra široku kameru koja snima 1080 u 30 fps-a. Evo, uključite snimanje i onda uz pomoć tog klizača vi možete prebaciti na glavnu kameru i da zoomirate do 2 puta. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Video snima Redmi Note 15 Pro 5G 4K 30 fps njegovom glavnom kamerom.
Kao što vidite, lepi uslovi. Sad ćemo malo zoomiramo. Da vidimo koliko puta može. 6 puta zoom. Ali ne možemo da kliknemo, nego moramo da vučemo klizač prstom. Što mi se ne sviđa, ali dobro, tako je kako je. Full HD, 30 fps. Kao što vidite, lepi uslovi. Pogledajte nebo, kako je lepo. Evo sad snimam ultra široka kamera, Full HD, 30 fps. Znači moramo da odaberemo ultra široku kameru odmah na početku da bi snimali ultra široku. Sad možemo da isto klizačimo da prebacimo na glavnu kameru, a da zoomiramo 2 puta. Snijema Redmi Note 15 Pro 5G, noći teški uslovi, 4K 30 fps, duo vetar. Poprilično je vedro. Evo da vidite kako izgleda. Ćemo malo zoomiramo tamo u noći. Evo, vidimo koliko puta može. 6 puta. Ono glavna kamera. Ajde malo proštimo. Evo i sad ću zoomirati. 6 puta, sve u pokretu. Redmi Note 15 Pro 5G, Full HD 30 fps. Kao što vidite, noć, teški uslovi. Pogledajte ovu svjetiljku. Nema nikakvo dualno snimanje, nema prebacivanja sa senzora na senzor. Imate samo da odaberete, hoćete glavnu ili selfie kameru ili ultra široku kameru. To sam već pokazao preko dana. Ako ste vidjeli kako je telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i dodozem neko vičnije fotografisanju, video snimanju, napravit će sigurno bolje rezultate nego ja. Dobre strane ovog telefona, to je taj ekran. Ako izuzmemo to što nema always on display, to je po meni polovično light. Da pogledamo kako se vidi na suncu, super se vidi na suncu, ima te male bezele, znači fantastičan ekran. Ko voli veliku dijagonalu za multimediju i zašto da ne i neke igrice. Baterija fantastična na ovom telefonu uz punjenje od 45 W, to je skroz ok. Cena ovom telefonu vrtoglavo ide dole, što je pozitivno. Loše strane za mene na ovom telefonu. Ja ne volim plastikanci. Nema always on display, kamere su možda ok nekome, ali meni kamere nisu ok, pogotovo ti senzori, to što sam vam pokazivao, to se meni nikako ne sviđa, zvanična cena je katastrofalna i ako uzmemo i tu podršku kad su slagali već za jednu Android nadogradnju, konkurencija daje mnogo veću Android podršku i neke nadogradnje, može mnogo bolje da se pazari za zvaničnu cenu ovog telefona. Vi koji pratite ovaj kanal, vi znate da ja nisam oduševljen sa Redmi Note serijom, tako šta da vam kažem, manje zahtjevnim korisnicima ovaj telefon će biti fantastičan, pogotovo ljudi koji su već koristili Redmi Note seriju, ovo je ok skroz za njih. Ako niste koristili Redmi Note seriju, ja bih vam savjetovao da uzmete možda neki Samsung ili neku Motorola, zašto da ne, Honor 400 po meni mnogo bolji telefon nego ovaj, po mnogim stvarima, da vas više ne bi davio. Ako vam se svidjela recenzija, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video. Tako pomožete rad moga kanala, ako možete nešto donirajte, imate dole u opisu videa, znači moj PayPal, moj dinarski račun, možete da se pretplatite, da budete član kanala ili da lupite neku super thanks donaciju. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, puno pozdrava od Carpija, ljubi vas brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalojirisa. Bye bye.